Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Nurul Cahyani dengan NIM 12070100048. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara sholat. Diawali dengan rukun sholat. Rukun sholat itu yang pertama ada berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu maka boleh duduk atau berbaring. Kemudian takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram itu membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah itu ruku dengan tumaninah, kemudian i'tidal dengan tumaninah, sujud dengan tumaninah, duduk di antara dua sujud dengan tumaninah, kemudian membaca duduk dan membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tahiyat akhir dan salam, kemudian tertib. Nah, di antara rukun-rukun sholat ini ada rukun fi'liyah dan qauliyah. Rukun fi'liyah itu artinya rukun berupa gerakan, di mana diantaranya yaitu berdiri bagi yang mampu, kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, dan tasyahud akhir. Adapun rukun qauliyah atau rukun secara ucapan yaitu yang pertama takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, duduk dan membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat pada Nabi pada tahiyat akhir dan salam. Nah, apabila rukun-rukun ini kita tinggalkan, maka sholat itu dianggap gugur atau kita harus memulainya dari awal lagi. Kemudian ada hal-hal yang wajib pada sholat, diantaranya yaitu tasyahud awal, kemudian semua takbir kecuali takbiratul ihram, bacaan ruku, kemudian bacaan ketika bangkit dari ruku atau bacanya itu sami Allahu liman hamidah, kemudian bacaan i'tidal yaitu Rabbana lakal hamdu wa mil samawati wa milul ardi wa milu ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian bacaan sujud dan bacaan duduk di antara dua sujud. Nah, jika di antara rukun wajib itu kita tinggalkan, maka kita bisa memperbaikinya dengan melakukan sujud sahwi di akhir sholat sebelum atau sesudah salam. Kemudian adapun hal-hal yang sunnah dalam sholat, diantaranya membaca doa iftitah, membaca ta'awud, kemudian membaca bismillah, membaca surat selain Al-Fatihah, surah-surah yang ada di Al-Quran, terserah itu mau apapun itu. Kemudian mengangkat dua tangan saat takbiratul ihram, ruku, mengangkat tangan ketika ruku, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku, dan mengangkat tangan saat berdiri setelah tasyahud awal. Kemudian ada lagi bersedekap, lalu ada juga pandangan kita mengarah pada tempat sholat atau tempat sujud, kemudian merenggangkan jarak antara tangan dengan perut atau sisi samping ketika sujud, dan duduk iftirosh. Duduk iftirosh itu adalah dimana kita duduk di kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Itu untuk rukun-rukun pada sholat. Hal pertama dalam sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, maka boleh sambil duduk atau sambil berbaring dengan miring, dan pandangan mengarah ke tempat sholat atau ke tempat sujud. Selanjutnya, jika memang kita akan mengucapkan lafaz niat, maka itu diperbolehkan. Contohnya niat sholat isya. Usolli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati anillahi ta'ala.
Akan tetapi tetap saja niat harus tetap diikrarkan pada saat kita takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram, kita bertakbir dan mengangkat tangan kita, telapak tangan menghadap ke kiblat sejajar dengan bahu atau sejajar dengan daun telinga. Setelah takbiratul ihram, kita disunahkan untuk bersedekap, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri yang diletakkan di bawah dada. Kemudian setelah bersedekap, maka disunahkan untuk membaca doa iftitah. Doa iftitah versi pertama. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran subhanallahi bukratan wa asila. Versi yang kedua. Allahu akbar wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma anta ma'alika la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik. Versi yang ketiga. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihin lakal hamdu anta mulkus samawati wal ardi wa ma fihin walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa ma fihin walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi walakal hamdu antal haqqu wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqu wa qawluka haqqu wal jannatu haqqu wa naru haqqu wa nabiyyuna haqqu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqu wa sa'atu haqq. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa ilaika khasamtu wa ilaika hakamtu faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Setelah membaca doa iftitah, maka disunahkan untuk membaca ta'awud, kemudian dilanjut dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian disunahkan untuk membaca surat-surat dalam Al-Quran selain Al-Fatihah. Contohnya kita akan membaca surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ruku. Disunahkan untuk mengangkat kedua tangan ketika kita hendak ruku. Allahu akbar. Ruku ini sempurnanya antara punggung dan kepala itu sejajar, kemudian lutut ditegakkan, dan disunahkan juga untuk membaca bacaan ruku. Versi pertama. Subhana rabbiyal azim. Versi kedua. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Dan versi ketiga. Subuhun qudusun rabbul malaikatu waruh. Bangkit dari ruku, kemudian iktidal, kita disunahkan untuk mengangkat kedua tangan kita sambil mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian iktidal, disunahkan untuk membaca bacaan iktidal. Versi pertama. Rabbana lakal hamd. Versi kedua. Rabbana wa lakal hamd. Versi ketiga. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in ba'du. Kemudian setelah ini kita akan melakukan sujud. Sujud itu harus ada 7 anggota ini, yaitu dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan jari-jari kedua kaki. Kemudian tangannya harus menghadap ke kiblat, dan siku-siku tidak boleh menempel ke tempat sujud. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subuhun qudusun rabbul malaikatu waruh. Lalu setelah ini kita akan bangkit dan duduk di antara dua sujud. Allahu Akbar.
Disunnahkan pada duduk di antara dua sujud, kita duduk secara iftirash dan membaca bacaannya. Versi pertama. Versi kedua. Dan versi ketiga. Dan setelah ini kita melakukan sujud yang kedua, yang dilakukan sama seperti sujud yang pertama. Lalu setelah sujud kedua selesai, kita bangkit untuk melakukan rakaat yang kedua. Bangkit dari sujud kedua untuk rakaat kedua tidak disunahkan untuk mengangkat tangan, langsung saja bersedekap. Jika kita sedang melakukan sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka di rakaat kedua akan ada tahiyat awal. Misalkan saja kita sekarang sedang sujud kedua untuk bangkit ke tahiyat awal. Kemudian membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. At-tahiyatu tayyibatu wa salawatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Kemudian setelah kita melakukan beberapa rakaat dan sampailah di rakaat terakhir, artinya kita akan melakukan tahiyat akhir. Bacaan tahiyat akhir yaitu bacaan tahiyat awal yang disertai dengan sholawat dan doa tahiyat akhir. Sholawat versi pertama adalah At-tahiyatul mubarakatuh salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Versi kedua. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Versi yang ketiga. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulik kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Kemudian doa tahiyat akhir versi pertama. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Versi yang kedua. Allahumma hasibni hisaban yasira. Dan versi yang ketiga. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma 'amiltu wa min syarri ma lam a'lam. Setelah tahiyat akhir selesai, maka kita akan salam ke kanan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengokkan ini sampai terlihat pipi kanan dari arah belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Begitupun dengan salam ke kiri. Setelah ini kita akan melakukan zikir setelah sholat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati wa li masyikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Astaghfirullahalazim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li masyikhina wa li ikhwanina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق والواجبات علي ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجاد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إذا الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي يا ربي يا سيدي يا مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال ومن نعمة. الله أكبر 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 كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستغفر الله الغفور الرحيم وأتوب إليه أستغفر الله الغفور الرحيم وأتوب إليه أستغفر الله الغفور الرحيم وأتوب إليه. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Kemudian setelah berzikir maka berdoalah. Sekian video yang saya buat dan penjelasan mengenai tata cara sholat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.